तो आज हमारे पास आई हुई है ये वर्ना व्हीकल। इस गाड़ी में हम कर रहे हैं कंप्लीट मैनुअल कार्बन क्लीनिंग और मेजर सर्विस। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए और स्पैन ऑटोमोटिव चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिए। ఒక రఫ్ రోడ్ లోకి వచ్చాం సస్పెన్షన్ టెస్ట్ చేయడానికి. లైట్ గా సస్పెన్షన్ షాక్ అబ్జర్స్ దగ్గర లైట్ గా సౌండ్ వస్తుంది, చాలా మైన్యూట్ గా. మేజర్ అయితే ఏం లేదు సౌండ్. లైట్లు చెక్ చేసుకోండి. రివర్స్ वर्ना गाड़ी का कंप्लीट वर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अंदर हम लोग कंप्लीट मेजर सर्विस एंड मैनुअल कार्बन क्लीनिंग करें। इसी तरह के और भी टेक्निकल वीडियोस एंड बॉडी शॉप वीडियोस के लिए स्पैन ऑटोमोटिव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पैन ऑटोमोटिव।